min kono ka foko amena analyse doke une analyse théologique ka analyse ke dina rek ab doni sraka vidéo dokan vidéo mi ni anya a ja no ya imagier ka o blanga page quand je pense que tout le monde a vu la vidéo, tout le monde sait de quelle vidéo il s'agit. Alhamdulillah. Donc sananga don kuma kono parce que la vidéo même ici à Bemboulé, Inch'Allah, avant même de analyser la vidéo, je vais mettre la vidéo, on va écouter Inch'Allah. Mais avant tout propos, j'aimerais faire une introduction bref. Oui, du moins. Ode Kafoko, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdra Anaka Kalandeon. Ce n'est pas dans notre habitude Kafoko a même critiqué. Kafoko Morodobe Kumado Fola. Anga kuma in lamɛ an ka tila ka bɔ k'a fɔ ko an bɛ kuma in lagosi walima k'an bɛ kuma in sɔsɔ o t'an ka méthode ye ce n'est pas notre méthode n'an ka méthode tɛ k'a fɔ ko an bɛ mɔgɔw wele ka na Ala ma méthode min na o t'o méthode ye ce n'est pas comme ça nous procédons, ce n'est pas comme ça nous appelons les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala o t'an ka manhaju ye fi da'wa. Donc anw très généralement n'an bɛ wajuli kɛ an bɛ kuma juguw de kan min bɛ mɔgɔw nafa min bɛ se ka tɔɔrɔ s'u ma k'o ɲɛf'u ɲɛna min b'u nafa k'o minɛ min bɛ tɔɔrɔ s'u ma k'o yɔrɔ ma janya ka b'o la. Certes an ka wajulu yɔrɔ dɔw bɛ se ka fariya mais ka anw to wajulu la tu ne peux en aucun cas k'a fɔ ko non ni wajulu in bɛ kɛla karisa kosɔn ni wajulu in bɛ kɛla karisa kosɔn jamais au grand jamais o tɛ anw ka système an ka wajulu système t'o ye an bɛ Ala ta de fɔ mɔgɔw ɲɛna principalement jogo an b'o de fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ et puis tout le monde se sent là-dedans c'est dire que i tɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ particulièrement ko an ka wajulu ye karisa kan an bɛ wajulu kɛla karisa kama o tɛ anw ka système ye. Un. Secondo, souvent on bɛ mɔgɔ dɔw jaabi c'est dire que nous ne critiquons pas effectivement on ne critique pas mais en même temps c'est-à-dire que c'est d'autres personnes qui nous critiquent. Mɔgɔ de bɛ anw critiquer et nous répondons. Donc cela veut dire que initialement daminɛ bolo ma anw tɛ kuma mɔgɔ kan daminɛ bolo ma anw tɛ kuma daminɛ mɔgɔ dɔ kan ko karisa y'a dun ten karisa y'a bɔ ten walima hali n'an ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ parce que c'est vrai wajulu na mɔgɔw tɔgɔ tɛ fɔ mais ka wajulu kɛ fɔ bɛ taa dɔn ko wajulu bɛ kɛla karisa de kan ka wajulu kɛ fɔ bɛ taa dɔn karisa kan bɛ karisa de ma hali n'a ma tɔgɔ fɔ o tɛ an karamɔgɔ ka habitude la a ka kalandenw an minnu b'a nɔfɛ o tɛ anw ka méthode la an ka wajulu kɛcogo tɛ o ye an tɛ wajulu kɛ ko wajulu kɔnɔ tu sens même k'a fɔ ko non karisa kan bɛ karisa de ma jamais au grand jamais an t'o kɛ initialement un mais c'est souvent on répond aux critiques c'est-à-dire que mɔgɔ wɛrɛw de bɛ o kɛ an na k'an ka kuma dɔw ta a kumatɔ la i b'a dɔn automatiquement nin kan bɛ anw de ma i b'a dɔn automatiquement nin kan bɛ Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara de ma donc mɔgɔ wɛrɛw de b'o kɛ anw na mais anw t'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la voilà mɔgɔ wɛrɛw de b'o kɛ anw na c'est vrai u t'an tɔgɔ fɔ voilà c'est très rare k'u b'an tɔgɔ fɔ mais kuma yɛrɛ la toute personne avertie n'i ye lamɛnni kɛ dɔrɔn i b'a dɔn automatiquement nin kan bɛ Haïdara de ma automatiquement nin kan bɛ Ansaruw de ma faamuko ɲuman Ala k'o d'a ma donc mɔgɔ minnu b'o kɛ c'est souvent an b'olu jaabi n'o tɛ anw t'o kɛ mais minnu b'o kɛ an na souvent o ka o kuma ninnu an b'o jaabi et puis an t'a bɛɛ jaabi fana an t'o fana bɛɛ jaabi hein an bɛ min jaabi o de ye an yɛrɛ ka jateminɛ n'an ka faamu na min bɛ se ka mɔgɔw lafili comme c'est le cas de la vidéo que nous allons analyser c'est dire que an b'a ye k'a fɔ ko critique min bɛ kɛ an na bamananw b'a fɔ ten mɔgɔ bɛ fili i ni yɔrɔ to ma i ni yɔrɔ dumuni i bɛ fili a ma nka i ni yɔrɔ kuma i tɛ fili a ma donc toute personne avertie voilà a b'a dɔn ko hali n'an tɔgɔ ma fɔ mais kuma in kan bɛ anw de ma donc an b'o kuma ninnu dɔw de jaabi an t'a bɛɛ fana jaabi comme je l'ai dit an bɛ jumɛn jaabi an yɛrɛ ka faamu na kuma minnu bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw lafili c'est-à-dire hali ni anw nɛni ka anw dɔgɔya k'an kɛ fɛn bɛɛ ye an tɛ kuma i fɛ an bɛ tɛmɛ an ka sira fɛ parce que anw ka faamu na bɛɛ bɛ ka lamɛnni kɛ o an tɛna se k'a fɔ k'an b'an da biri dɔ da la ka n'i ta fɔ ka na nin kɛ on ne fait pas ça on dit ce qu'on pense on dit ce qu'on a compris on oriente les gens selon ça
Maintenant, ni an neni, ka an fa neni, ka an ba neni, ka an boss la là, c'est pas un problème. An magoto là. Mais attention, nanya ye ka fo, i ka kuma avec sababu ye ka mo wore lafili. O kore an tetuguni, mais avec sababu ye ka mo wore lafili, dans ce cas, on répond. Donc amitoka ou jabi ou dike. Voilà, amitoka ou jabi ou dike, comme c'est le cas de la vidéo que nous allons analyser inchallah tout à l'heure. Donc j'aimerais que tout le monde comprenne cela. Nous on ne critique pas. Initialement, en tant que moro critiquer, jamais au grand jamais en tout cas là. Mais au début que on a bon au milieu que on a tout le monde au delà ameto ko o jabi et puis ame adjume jabi anyere ka famu nanga kodona nanya yeko amimbe se ya sababu ka mo lafili amo de jabi fam ko nyuma ala ko dama donc amena vidéo mi analyser bi voilà abeba don vidéo est déjà ni image la page quand depuis hier beba don vidéo mi kodo la vidéo a beaucoup circulé mo ya la main aywa beba kalama ka ko cette vidéo là vidéo in yere kebara mo mi ni vidéo in ke beba donc a fo atigila mo kabini sungalo daminena depuis sungalo damine fo 600 aka kuma bekela an de kan aka kuma bekela an karamo de kan a Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara c'est d'abina fo objectif aurait aller là faut kan karamo soso ni e kalange ni e fendon ni e karamo ye mo wele kana alama iye mi famu ala ko la o fo mo ye mais tu n'as pas besoin koika ininda mo dokan tu n'as pas besoin koiki ninda karamoko dokan qui ka fait bien orienté ka bien ode kelelima ka bien ode nangarlima donc tout le monde sait que ni sungalo ina amena karamoko min ka vidéo analysée ayaka sungalo beke ode là tout ce mois du Ramadan ayaka ode là je pense que tout le monde est témoin de cela toute personne avertie nié aka vidéo la dia vidéo nous poster aka page kan beba donc vidéo nous a dabola karamoko nangarli dema donc amena vidéo mi fenga 600. Ce vidéo-là a été posté le dimanche passé, le dimanche 24 mai. Ça a été posté le dimanche 24 mai. Et la vidéo, ça fait 4 minutes quelques secondes. Vidéo bodique, 4 minutes quelques secondes. Je sais pas, 4 minutes 3 ou 4 secondes. Vidéo bodique. Bon, cette vidéo-là, on m'a vidéo tiré. Voilà, la vidéo est sur la page. Comme déjà, j'ai pris l'image, j'ai capturé l'image de la publication qu'a annoncé Kounou Soroma. Je pense que tout le monde a vu. Donc, vidéo la vidéo fait 4 minutes quelques secondes. 3 à 4 secondes comme ça. Vidéo bolike. Mais on demande voilà, c'est-à-dire que aka selikene kutuba. Selikene kutuba là, donc selikene kutuba kono aye ni yoroni info entre parenthèses bon comme o yoroni ni Haidara ni yoroy voilà o yoroni ni an ni yoroy donc aka page administrateur ou je sais pas c'est lui-même ou bien l'un de ses enfants ou bien l'un de ses élèves donc lui ni yoroni capturé walma lere oui ni yoroni tige c'est ces 4 minutes là kaka damana publication kabla page kan parce que au parenthèses de kumana Angara Morodika, Seydi Chérif Ousmane Haidara ayokuma mounufo cette parenthèse là abalaka odi nangari donc o yoroni tige et puis aka damana comment dirais-je fengay adamana publication le 24 dimanche 24 passé comment dirais-je comme la page donc la vidéo, c'est pas nous qui avons coupé. Tout ça là pour dire que on m'a tiré. Parce que quand on vidéo tiré nous à Senabi. Quand on a vidéo c'est pas on n'a pas fait ça. C'est-à-dire on a ma vidéo tiré. On a des vidéos tirées parce que à kuma dafalendo, à la nini sabatilendo, avec kuma na moro do de ka kuma kan, avala ka kuma do de nangari. Donc aya tiré ka la page kan. Fam ko nyala ko dama. Ni oyoroni famuna. Donc maintenant, je vais jouer la vidéo. Et puis, on va analyser ensemble, Inch'Allah. Donc, écoutez. امتثالا لامر الله على يكاي مرنا بتوي كما يكون كاكي وانيا تويتا او دي بني الاجي ما كان يركا ليدو كما نو انا تو كاترافو نو جوي جوتي مسالين زيدو كما تالا
mbe su nye laydu ta otala mbe jene ya dabla mbe shelle men ka laydu kama wallahi ote ambe su ambe sali ambe jakabo ambe siji ambe jene ya dabla ambe karabu dabla fenkle o may ala yi kwanka to anya tiltala ya ala kamru ne sa qul al amru lillahi al amru lillahi al amru lillahi al amru ala de bala fi yadi kati den kati bita kanti akoy isma'il ibrahim den kati den kati ayayi gabe kan ga den kati sibula ibrahim tara den fe akoy isma'il ma ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara ya bunayya andani inni ara fil manami la ibrahim ya yasula anni azbahuka be kanti kanti fanzur afya madha tara bil minni ifraka ide juma yente nekri ala yarana ikadi yecho min bi kanti ala kam yaye na ala ko akodri bakere surtout hanna ko ka sujud ya ina yako mari ka sujud adam ma kewa sujud haramu de ko juma hanna ala kifa fa ba fa ay murda ka ba den ka de me ana ga den da ko de me fana ko chudi ne atu ala tala fana atu ala tala den ko ma ya if'al ma tu'mar ya abati if'al ma tu'mar inti alayya barimna amru de fere ni ay layju tan de fula sunu tre ay ni ay layju wajibi ya ba amru dia wajibiya wata laydu kan san nasu ala kuma fa laydu dafa ibele tashirika bil ta dafa jiru tala amru dia fa madwala ala de ko laydu ta ay laydu dafa donc ambe fen fen ke amba ke parce que alay kon kake namba to amba fo parce que ka to na ngere laydu ta ayo tala afoka gele de abe to ira toro billahi ambe tinyafo ala ka amru nasu abdul ba place la mobu ay so ko fa ka tubi ala ka yamarla ala ka yamariya ala ko to akewa ala so na nyake o de ibrahim o de ismail o de fo sonta ifal ما تؤمر انت كفا علي مرينا ني على دوكي كاكي كي كني فغا افعل اكن ني من لاي بين كاتي ابنا ام ده فين فين كي كدا فون باكين كدا يدو كبا ولا باكين ني ير مي بوالا بوالا ني ايكا لايدو دافرا لايدو واكرا واجبي موندي واجبيا انا دغو امردو انا دغو ناي لايدو دافا اي ناي لايدو ايا دافا دون على كامرين دي سوادو لايدو لا اي فرما لايدو تولا من على ما فاي لايدو دافا ibele tashiyeke me ka bonto itashi dafa jurutala parce que ala ma fi ka dafa abuko ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam. Voilà, Dieu merci. Ça c'est la première partie de la vidéo. Voilà, ça c'est la première partie de la vidéo parce que dans la vidéo il y a deux points majeurs. C'est-à-dire il y a deux analyses qu'on doit faire. Ni vidéo partie folie. C'est-à-dire qu'il a fait comment dirais-je 2 minutes 40 secondes avant la rakma laïdouka. Bon, l'aïdou, tout le monde sait comment il y a baya adima, mais il y a baya trop fort parce que ça serait flagrant. Donc, comme il a une certaine sagesse, voilà. Donc, il faut baya directement, mais à cause l'aïdou. C'est-à-dire que ni mo mi l'aïdou ta, ko nte geneyake, ka foko nte geneyake parce que ni l'air de contact ko tede, ka foko ni l'aïdou tante mo fra. Donc l'aïdou ko sonte mo fra ko tede. Ka foko nte kojugu ke ka leru ta ko nte kojugu ke ko c'est pas ça de ko ala ka nyamaruya o de ba to ite kojugu ke mais laydu ta to ibake ka foko no ko parce que ni laydu ta donc nte jeneya ke ko jeneya te to o kamade jeneya be to de ko parce que ala de ko jeneya est haramouye. Je pense que la vidéo je l'ai mis, tout le monde a compris. Donc chokra be fait comme fort il veut dire en un mot ko laydu parce que aba kalama baya ala sona ala kira tilela sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay bay'am ne mogo bulu kabini islamaya fajiri fo allaban mogo tubila bulu kira ay bay'am na bebulu. Bon, on va pas polémiquer, kira ko ni bay'am ne mogo bulu de son vivant Maka comme Madina fam ko mala ko dama. Donc alhamdulillah bay'a donc an nafa bunyana mogo mnu ye bay'am ne alhamdulillah la majeure partie parce que yakala choko dobe chendo bulu comme kira reka hadisa la ba fo ni do chena min bulu ni minena ni be kila ni do cheni bulu ni ma minena ko nyabe ala bulu mais ni mogo ya dafa be aljine kono. Donc cela veut dire que il y a une éventualité ka foko mogo mbe bay'a ke dobe se ka chen bulu mais alhamdulillah kira ye bay'am ne mogo bulu min ka laydu min mogo bulu ute fla farala kan ute shweni ke ute jeneya ke ute mogo fara ute namara ko bulu ko ta ko sin ko nale yu blamine o ba ke kira ye laydu min mogo wula. Tout le monde sait que l'aïdou a nafa est là. Parce que la sababouye, ça a transformé les gens. Ça a métamorphosé les gens. Moi, je me bolution là, moi, je me général là, je me mofara là. L'aïdou est au chama bo ou là, ou quel amour numéro ou est à la kelemantia, ou ma général ou janto wali hake ou là. Donc l'aïdou est au deme kosebe, ou est kirat le. Entre les fanala, en garamoro Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara, allez fana kelen kamoro wele kana o laïdou kelen imano e bayae. Dieu merci, bayae fana yaka efike.
Je pense que ça c'est palpable. Benyabe ola. Baya ingela sababu kamogo chama jugonya, kamogo chama bo jeneala, kamogo chama bo shwenna, kamogo chama bo benganina. Alhamdulillah. Hali mogo munu ma bay ake olu be ka nafa soro bay ake bagaw ka bay ala. Hali mogo munu ma bay ake billahi bi olu be nafa soro bay ake bagaw ka bay ala. Donc c'est une évidence. Maintenant notre professeur chercheur aba feka o évidence inde soso. Ka foko non Mogoshi kana fo kibe jene dabla parce que yelaidu takita dabla de iba dabla de ko sabu ala ko angana ke mogoshi kana shweni ke parce que yelaidu takita shweni ke de ibe shweni dabla de ko parce que ala ko angana ke mogoshi kana mogo faka dabla ko parce que yelaidu ta kite mogo faka de ibe mogo faka tuide ko parce que ala ko angana mogo faka. Donc ça veut dire que en quelque sorte angara mogo be feka fo laidu c'est inutile. Laidu nafatala parce que laidu ti baliko jugu kalima mimi baliko jugu la ode ala ko akanake c'est-à-dire d'office déjà ala ko akanake ala ka haramuya donc ode ba to ateke mais ka laidu tantake uta to ateke donc laidu tali c'est inutile laidu tali nafatala laidu tali konte ko jugu ke jorotala kolangulundo c'est-à-dire ce n'est même pas lieu d'être. Parce que déjà Allah est fait nous haram yakaba. Déjà Allah ko jenia haramuye. Déjà Allah ko ngana shwenike. Déjà Allah ko ngana jeniake. Donc al nimal laidu ta haramudo déjà. Donc laidu tali c'est inutile. Tahsil hasil. Ça n'a pas lieu d'être. Il kana laidu ta parce que déjà Allah ka haramuya kaba quoi tibe. Déjà jenia haram yalendo, déjà shweni haram yalendo, déjà mogofa haram yalendo. Donc ce n'est plus la peine. Il est à l'aidou ta kito kela. Ce n'est plus la peine. Donc l'aidou tali c'est inutile. Angaramogo il va encore plus loin, mais là dans son livre, dans son livre qui s'appelle Shubuhatun Khatira. Il y a un livre un livre que nous avons répondu. Un livre Mijabi, un livre là, un livre Mijabi avec ce livre là. Shubuhatu Shubuhat. Oui, livre un Mijabi, un Minkeka, Angaramogo Jabi, au livre Tola. Angaramogo au livre ina, Shubuhat Khatira, avec Nironi Infana va développer, il va jusqu'à dire que Laidu tabalia o de kafsa laidu tali. Laidu tabalia o de kafsa laidu tali parce que ni mogo mi jeneya ke ka soro ima laidu takita ke ibe jeneya jurumu doron ibo de soro. Jeneya jurumu doron di bikan. Mais ni mogo mi laidu takonte jeneya ke shetna nana seile nana jeneya ke donc ola jurumu fla de bikan. Jeneya jurumu ani laidu chen jurumu. Donc cela veut dire que, bon, là, il s'arrête ici. Mais, à comment la nime l'aidou tabalia de kafsa l'aidou tali. Parce que tu ne sais pas, il veut se ka jeneake. Iti l'abandon, iti kachini don, il veut se ka jeneake. Donc, min kafusa, kana l'aidou takite jeneake. Parce que tu peux le faire. Kana l'aidou takite chouenike. Parce que tu peux le faire. Kana l'aidou takite morofara. Parce que tu peux le faire. Donc, ni ma l'aidou ta, ni ake, o doron jurumu de be sebeika mais ni laidu takita ke ni tlala kana ke don jurumu fla don laidu tabalia o de kafsa ni laidu taliye puisque laidu yere l'état to itake parce que ala ya haram ya déjà o de koson imanga ka ke don laidu kosonte subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim subhanallah 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 subhanallah. Donc ça veut dire que ala ye baya aya munu jigi corona kono ko mo ka baya ke ko langulundu ala kira ye wakati min beka beka baya mine mo wula wakati dola a jola sogoma fo wula fe abala ka baya di mo ma fatu makadun jina obe baya ke ala kira bolo domi aya damine shufe fo fajiri ay shu beke abeka baya di jina uma ni mo mi mako bo référence la be soro hashiyatu sawi kono ani tafsir al-qurtubi suratul jinni tafsir la abdullah ibn mas'ud ali balakali ani ala kira mi ñoko fe jino bina baya kala kira bulu watimi ala kira yeshu beke avec a baya di jinauma toute la soirée toute la nuit fo fajiri abe riwaya kono ko kira tlala baya ala ka di jinauma fo fajiri damne fajiri chiwati donc kira ko barabina o bek ni baralangolondi kira e baya di mo ma magamina kira tun bɛ bara lankolon de la kira ye nana baya di mɔgɔw ma cogo min na Madina a tun bɛ bara lankolon de la magan dayɛlɛ don baya min kɛla ko lankolon don parce que déjà fɛn minnu bɛ baya kɔnɔ ko n tɛ nin kɛ ala ka haramuya ka ban selon le professeur chercheur min ɲɔgɔn tɛ Mali bɛɛ dɔnni na
Mali yɛrɛ ka dɔgɔ farafina ba ɲɔgɔnna tɛ yen min ka dɔnni bɛ bɛɛ sanfɛ. Voilà comment il réfléchit. Voilà un peu sa théorie. Déjà, Djenea haramyala. Donc, ce n'est plus la peine qu'à l'aïdou ta compte Djenea. Déjà, Mourafara haramyala. Ce n'est plus la peine qu'à l'aïdou ta compte Mourafara. Déjà, Choueni haramyala. Ce n'est plus la peine qu'à l'aïdou ta compte Choueni. Ça n'a pas lieu d'être. Donc, Allah kira yo baraminke. Allah kira yo baralangolondike. Donc an yɛrɛ filɛ baara min na ka mɔgɔw wele ka na baya ma a ye na layidu di ala ma ko a tɛ nin kɛ a tɛ mɔgɔ faga a tɛ jɛnɛya kɛ baara lankolon don parce que déjà a haramuyala donc a bɛ to yen de ko a haramuyala i t'a to yen ko n ye layidu ta subhanallah 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 wa bihamdi mais on va où an bɛ taa min ale ka dɔnni ma bonya ala kira ta ye ale ka silamɛya faamu o ma bonya ka tɛmɛ ala kira ta kan. Allah kira kun tɛ nin dɔn k'a fɔ ko déjà Allah y'a haramuya donc ce n'est plus la peine ka layidu ta est-ce que Allah yɛrɛ ma silamɛya dɔn ka tɛmɛ Allah yɛrɛ kan Allah min ye baya fɔ kuranna kɔnɔ n'a bɛ kuranna de kɔnɔ a kana sonyɛni kɛ ayiwa baya b'o kuranna kelen de kɔnɔ k'a ye layidu di k'a tɛ sonyɛni kɛ n'a bɛ kuranna de kɔnɔ a kana mɔgɔ faga mais baya b'o kuranna kelen de kɔnɔ a ye layidu di a tɛ mɔgɔ faga n'a bɛ kuranna de kɔnɔ a kana comment dirais-je sonyɛni kɛ walima ka mɔgɔ faga mais o baya bɛ o kuranna kelen de kɔnɔ k'a ye layidu di k'a t'o fana kɛ mais i bɛ bɔ ni nin faamu nin ye min professeur chercheur i bɛ nin faamu bɔ min bɛɛ b'a dɔn tout le monde le sait hakilima bɛɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ ye layidu ta k'a tɛ kojugu dɔ kɛ layidu in b'i dɛmɛ de a b'i dɛmɛ ça t'aide ça t'interpelle c'est-à-dire que i ye layidu ta k'i tɛ jɛnɛya kɛ ala y'a kɛ i ni waliden dɔ fɛrɛla walima walimuso tu as la possibilité k'a jɛnɛya mais le fait que i ye layidu ta k'i tɛ jɛnɛya kɛ layidu in b'i interpeller a bɛ sɔnna i dusukun na ko hey attention i ye layidu ta ala ye k'i tɛ jɛnɛya kɛ i dun filɛ nin ye i bɛna kɛ i hakili to ka layidu la donc layidu b'i dɛmɛ o yɔrɔnin bɛɛ tu te ressaisis layidu bɛ kɛ comme un frein min ni a bɛ appuyer k'i sama i b'a fɔ tiɲɛ don koyi ne ye layidu ta ko n tɛ nin kɛ ni ala ye ne ye nin na ala bɛ jigin ne la a to n ka nin to yen tout le monde c'est une évidence nin ye kɛnɛkanko de ye est-ce que ça là c'est difficile à comprendre est-ce que tu as besoin d'étudier k'i bɛ nin faamu wa la ilaha illallah mais notre professeur chercheur Faridou Asri min ɲɔgɔnna tɛ a ka wagati la min ɲɔgɔnna ta ka jamana na karamɔgɔw ka karamɔgɔ ale de filɛ nin ye ka bɔ ko layidu c'est inutile nafa t'a la a yɛrɛ man kan parce que dans son livre c'est ce qu'il dit a yɛrɛ man kan parce que n'i ye layidu ta k'i tɛ jɛnɛya kɛ n'i nana jɛnɛya kɛ jurumu fila jɛnɛya jurumu ani layidu cɛn jurumu mais n'i ye jɛnɛya kɛ k'a sɔrɔ i tun ma layidu ta donc cela veut dire que jurumu kelen donc layidu tabaliya o de ka fisa layidu tali ye subhanallah donc ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye layidu in minɛ mɔgɔw bololi min kɛ kira ma baara ɲuman kɛ ala kira ye layidu minɛ mɔgɔw bolo min kɛ a ye baara lankolon de kɛ tahasil hasil il ne devrait pas parce que déjà Allah il a interdit dans le Coran ko an kana jɛnɛya kɛ an kana sonyɛni kɛ donc pourquoi ale bɛna tuguni k'a bɛ layidu di mɔgɔw ma o kana jɛnɛya kɛ o kana sonyɛni kɛ ça n'avait pas lieu d'être an karamɔgɔ an bɛ taa min an karamɔgɔ karunka mɔgɔ famuko ɲuman ala k'o d'a ma ça c'est de 1 primo secondo a bɛ ka yamaruya min fɔ ko baara bɛ kɛ ni ala ka yamaru de ye ko i yɛrɛ ka layidu tɛ i ka layidu t'a to i bɛ seli i ka layidu t'a to i bɛ juguman dabila mais ala ka ɲamaru amurullah a yɛrɛ ɲuman na ko ɲamaru in labato o de b'a to i bɛ comment dirais-je baaraw kɛ walima ka baara dɔw to yen mais jɔnni y'a fɔ ale ye ko ɲamaru tɛ baya a kan dɛ k'a fɔ ko ala m'a fɔ a ye baya kɛ est ce que o fana tɛ yen wa walima ala kira m'a fɔ a ye baya kɛ est ce que o fana tɛ yen wa parce que a bɛ k'i dulon o de la a mako bɛ baya nangali na sɔli la min kɛ a bɛ k'i dulon o de la donc k'a fɔ ko ɲɛsali a bɛ fɛ k'a fɔ de ɲamaru tɛ yen ko ka baya kɛ n'est-ce pas donc ça veut dire que baya tɛ ɲamaru kɔnɔ parce que a yɛrɛ b'a fɔ ko hali layidu dafali k'o bɛ wajibiya de parce que ala ko a ye layidu dafa mais baya yɛrɛ tali est ce que ala yɛrɛ m'a fɔ ko a ye baya kɛ wa est ce que o tɛ yen wa mais n'o bɛ yen ka ban mais qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu es en train de dire i bɛ ka mun fɔ Sura Mumtahana ayatan 2
alako ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ako ya nabi nyuma muso mun yo limeniya soro no ba fe ka tubi nu nana ko bina tubi ka do dine kono yubay'anaka fi'l mudari' de do c'est dans sa forme c'est une phrase affirmative mais dans le sens angramo al-allama Muhammad bin Ashur aleko khabarun muradun bihi al-amr ko nyamariya de do nyamariya avec amrullahi mi fode ko yubay'anaka ko amru ko ko roye fal yubay'anaka ko Muhammad muso munu sona ko bina tubi ka do dine kono nu ye limeniya soro nu nana afu nyene ko ne ala yu nyamariya o ka bayake fal yubay'anaka ka bayaki bolo ola notre professeur chercheur niti ala ka nyamaru ama bo an kuna de asebelendo kitabu jume kono at-tahrir wa at-tanwir jone ka sebe al-allama ibn ashur nyanguma ifana kalambe oye parce que nyoko na teyo ere nya flama delika damo kan ikadoni mambo mo min tay ikalambe bien be angara mo ibn ashur aga tafsirin kono at-tahrir wa at-tanwir li ibn ashur ako yubay'naka mithla mumtahana surala ko amru do ko khabarun muradun bihi al-amr ko nyamariya do amrullah ibiki bala amrullah yimina de o amrullah de fle bay ala ko aye bayake amaba bon ango bla parce que yubay'naka comment dirais-je khabar muradun bihi al-amr abese ka peut-être manga wulola angata bukhari kono sahih bukhari hadithat tan shegina ala kira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala kira ko bay'uni ala an la tushriku billahi shay'a bay'u angara mote amru ya ode amru ye est-ce que nyamariya te ala kira ka nyamariya est-ce que ote ala ka nyamariya yewa ala kira ka nyamariya yala ote ala ka nyamariya ye ala ma foti wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu badala an yurduhuma ala ka nyamaru ala kira ka nyamaru uti ala ka nyamaru yayi ala ko falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri ay an amri nabi donc ali baya amru bala c'est-à-dire que je réponds ici en deux phases la première phase aye laydu tali ke kolangoloyi ko laydu tali nafatala ibe laydu takite fe min dabla déjà ala ko ngana ke donc abe dabla o de koso mais ate dabla ki laydu ta donc laydu tali c'est inutile kolangolondo ala kira ko kolangolondo la akme laydu minali mingala mogowla akme bara fou de la c'est pas normal o yere manga parce que ni e jeneya ke ka so rek ma laydu ta jurumu kele mais ni e laydu ta ka jena ke jurumu fla ayo fa kitabu kono donc c'est malheureux ni be muna parce que mako be mogodola fibina bo famu kono quoi donc un il est que bara langolongela de deux il est ka amru mi fode amrullah ko nyamariya min bato ko beke nyamariya min bato ko betoyi o fona be bayala ni ala tafiye kadla kira fona tafiye ala nyamariya ni keni bayai yubay'naka ay falyubay'naka في التحرير والتنوير أي وبايعوني كرفلاتولا فمكن ما على قدامه donc ici c'est la première partie de la vidéo c'est une vidéo ni analyse fla de bala ça c'est la première analyse maintenant nous allons partir à la deuxième et la dernière voilà vidéo tu n'as pas encore c'est ameta analyse labana analyse là-bas mi no de ka gele c'est-à-dire vidéo elle est partie sabana o de ka gele kateme hali foloka vidéo partie là-bas o de ka gele kateme hali foloka fam ko nyumala ko dama donc nous allons continuer avec notre professeur chercheur mi nyona tei professeur chercheur on mali be nyona tei don na koni on faut ka si hali frafina rere a nyoko soro mandi de ou bien hali diambe fam ko nyumala ko dama. Où est la vidéo? C'était parti, voilà. Donc voilà. Voilà, maintenant, écoutez.
ani ko ata fo mo shi ay sali sali dunga bo ay su ay jakabo ay hiji ay jeriya dabla ata di shifo ay dolomi dabla ay mo fo dabla ay nambara dabla ay jurubu dabla ay ninka ay ninto ashite 100 ans ani ko une tumbe ala kira tumbe ta dukoro sun ka ba fo qulu la ilaha illa allah tuflihu hey wow ala inchong ka fo la ilaha illa allah aw ka da la ilaha illa allah la naw daru la tuflihu aw bikum na dibi do aljanna ko kasra imasali imasu ima hiji ima jakabo ibe jereyala ibe shinalila ibe mughfala ibe nambrala ibe kojugu bela me ibe do aljanna la ilaha illa allah to kama ay karamo be ka 100 ans aniko ni shitinde voilà ninde kuma juma ka gele be 100 ans karamo de ka gele o tumajma ni masali arabi mina tumamina qur'an aya jina ko muhammad afu ka sali sam o kera 100 ans ko da ko ni ala ko aya ka kara wajibi yedi ala ka fa aya ke wajibi te ni ala ko ay ni toy kara wajibi sam man yedi ala ka fa aya toy wajibi te ibaka sun te jurubu tala ninde kuma surumanye. Alhamdulillah. Ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Et puis la plus grave, malheureusement, subhanallah, la plus grave, malheureusement, un chercheur, professeur, donc le professeur ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, il nous dit que Alakira, durant la période mécoise, parce qu'il faut être juste, voilà, il faut qu'on soit juste avec lui, il a précisé, pendant cette période mécoise, c'est le côté, comment dirais-je, Jarabo, ama dauma parce que ayre makoto la o tu masque de abno blanya fedro ama fa mo shima kana jene yake ama fa mo shima kana shweni ke walma kana mo fara ko pendant la période mécoise au kunti. Vous comprenez? C'est à dire que maka wakati la ni bekun dagaleno ikma fodron la ilaha illallah ayre nyumana ni yo foybe kishi hal ni kasolete seli kasolete sun kasore ite jarabo kasore ibe jene yala kasore ibe jene yala ika fodron la ilaha illallah ibe kishi kasoro ibe mogofagala ika fodron la ilaha illallah ibe kishi kasoro ibe namara ni janfana c'est ibe jugo bela ika fodron la ilaha illallah ibe kishi subhanallah c'est dit comme maka islamaya tunamna kira kuma maka naka sahabawu jeniya kunti haramuye parce que ala kuma fo ko mo kana jeniya ke donc wakati dina ni jeniya tumbe ben mo ko mese ka jeniya ka wakati ika fodron la ilaha illallah ibe kishi kakira to Makka islamaya ni mɔgɔ faga tun bɛ bɛn i bɛ la yala o fɔ dɔrɔn i ye silamɛ ye i bɛ to mɔgɔ faga la ni salaw kan i bɛ don alijinɛ kɔnɔ kakira to Makka i b'a fɔ la ilaha illallah mais suɲɛni tɛ haramu ye i bɛ la yala o fɔ i bɛ mɔgɔw suɲɛ i bɛ mɔgɔw namara mais i bɛ sa o kan i bɛ don alijinɛ kɔnɔ i bɛ kisi donc pendant la période mécoise kakira to Makka c'est-à-dire que silamɛya ni jɛnɛya tun bi bɛn silamɛya ni mɔgɔ faga tun bi bɛn haramu tɛ parce que a tun b'a fɔ ko an kana kɛ donc a tun bɛ daga o wagati subhanallah 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 mais an karamɔgɔ i bɔra ni nin ye min aina i bɔra ni nin ye min an karamɔgɔ karunga mɔgɔ a kɛra baara ye sa dɛ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment? Bon, il faut que je me ressaisisse quoi. Je dois faire tout possible pour rester calme. Parce que avec Faouli Morola quoi. Avec Faouli Morola. Aya minkwa ngana jene yake. Écoutez très bien. Aya minkwa ngana jene yake. Wala taqrabu zina. O aya jila makade. Angara moko. Ko maka silamɛya ni jɛnɛya tun bɛ bɛn ko kira tun bɛ maka waati min jɛnɛya tun ma haramuya a tun b'a fɔ ko jɛnɛya kana kɛ donc i bɛ jɛnɛya la makan i k'a fɔ dɔrɔn la ilaha illallah i bɛ kisi k'a sɔrɔ ala ko sura min kɔnɔ a kana jɛnɛya kɛ o sura jigila maka de ala ko sura min na a kana mɔgɔ faga o sura jigila maka de ala ko sura min na a kana comment dirais-je namara kɛ o sura jigila maka de an karamɔgɔ o tuma e ma korona kalan
Subhanallah. Donc, amena aya kalan quoi. Amena aya kalan ka sura faouye. Comme lui dit, il a dit, hein, il a mis la vidéo avec Aïe, comme Maka santani sabani ngonana. Djenia kunte haramouye. Slamani djenia kumbebe. Mogofa kunte haramouye. Oni islamaya kumbebe. Seri choueni okunte haramouye. Oni islamaya kumbebe. Ikmeni beke. Ika fodoro la ilaha illallah. Ibedo alijine kono. Pendant la période mécoise. C'est-à-dire que ni n'était chien quoi. Ama bunya doni anta fo galondu. Mais chien de terre, c'est faux. Ah, André nya fo kabane. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Mais c'est faux. Hein? Aya min quoi kana guinéa kede. Adjigla makane wallahi. Attends. Mais à sura kala au benyana. Fam ko nyuma la ko dama. Aya min quoi ngana guinéa ke. O aya bemi. Ambadeo. Aya flede. Aya min quoi ngana mo faka. Aya min quoi ngana guinéa ke. Aya min quoi ngana namara ke. Aya min quoi ngana choueni ke. Mena aya kala sisan. Abe sura jumɛn kɔnɔ suratul isra suratul isra a ye karamɔgɔw ɲininka sura in ko a jigila magan de magan sura do donc cela veut dire qu'ale bɛ ka min fɔ ko pendant la période mécoise ko fɛn minnu tɛ haramu ye o haramu yala magan yɛrɛ de et puis nin ye exemple dɔrɔn de ye n bɛna yɔrɔnin min kalan n'o tɛ a bɛ kɔrɔna yɔrɔ caman kɔnɔ a kana mɔgɔ faga a jigila makan a kana jɛnɛya kɛ a jigila makan a kana suyɛni kɛ a jigila makan o bɛ kɔrɔna yɔrɔ caman la mais suratul Israël ta in a bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan yɔrɔnin kelen donc n bɛn'o kalan a y'a lamɛn ala ko di vous voyez c'est à partir de mon ordinateur je vais lire le Coran mais a y'a lamɛn ala ko pour aller plus vite a ko wala taqtulu awladakum khashyata imlaq ko aw kana aw denw faga fandanya ɲɛsiranya kosɔn an karamɔgɔ alako wala taqtulu awladakum khashyata imlaq ko aw kana aw denw faga fandanya ɲɛsiranya kosɔn nahnu narzuquhum wa iyyakum anw de bɛ den n'u garisɛgɛ ani aw yɛrɛw inna qatlahum kana khita'an kabira ko den n'u fagali tun ye filijuguba de ye ni jigila min Makka suratul Isra aya 30 ani aya 1 an karamɔgɔ e ko mɔgɔ faga ko kuma haramuya magan i y'a fɔ dɔrɔn la ilaha illallah i ka mɔgɔ faga ni sala i bɛ don alijinɛ kɔnɔ a kɛla baara ye dɛ aya fana la ko di wala taqrabu zina subhanallah ko aw kana gɛrɛ jɛnɛya la innahu kana fahishatan ko a kɛla fɛn cɛjugu ye wa sa'a sabila ko taga sira jugu dan do an karamɔgɔ e ko magan jɛnɛya tun ma haramuya ko magan i b'a fɔ dɔrɔn la ilaha illallah i bɛ jɛnɛya la ni sala i bɛ don alijinɛ kɔnɔ mais ala filɛ k'a fɔ suratu makiya kɔnɔ magan sura kɔnɔ ko an kana gɛrɛ jɛnɛya la on continue ala ko wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bil haqq ko a kana nin faga ala ye nin min fagali haramiya fo n'a kɛra n'a hakɛ ye wa man qutila mazluman ko ni mɔgɔ min fagala ka sɔrɔ i tɔɲɔlen don faqad ja'alna li waliyyi sultana ko an ye se di a ka joli tigi ma fala yusrif fil qatl a kana dansago fagali la innahu kana mansura sabu a kɛla mɔgɔ ye min dɛmɛlen don allahu akbar an karamɔgɔ e ko mɔgɔ faga ko tun bɛ bɛn magan ma kɛ baara ye ala filɛ nin ye k'a fɔ magan de magan ko mɔgɔw kana mɔgɔ faga e ko magan mɔgɔ faga tun bɛ bɛn basi tun tɛ mɔgɔ faga la i ka fɔ dɔrɔn la ilaha illallah i bɛ don alijinɛ kɔnɔ subhanallah a ma ban dɛ ala ko wala taqrabu malal yatim ko a kana surunya yatimɛden ka nafolo la illa billati hiya ahsan fo n'a kɛra surunya cogo ye min cɛ ka ɲi hatta yabluga ashudda fo ka taa se kɔrɔbaya waati ma wa awfu bil ahadi a ye layiduw dafa innal ahada kana mas'ula sabu layiduw ɲininkali bɛ kɛ an karamɔgɔ ala filɛ ka fɔ magan nin ye ko mɔgɔw kana gɛrɛ yatimɛden ka nafolo la e dun ko namara suyɛni ko maganbaw tun tɛ haramu ye mais ala filɛ ka fɔ makan de makan suratul Isra e y'i ka kalan kɛ min on continue ala ko wa awful kayla idha kiltum wazinu bil qistasil mustaqim ko a ka sumali fɛnw dafa n'a bɛ sumali kɛ a ka sumali kɛ ni sumali kɛ fɛn tilenlenw ye dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila ko o de cɛ ka ɲi an karamɔgɔ nin bɛɛ ye ayaw de ye han mais ni aya ninnu jigila min demandez posez la question a jigila Makka de c'est à la Mecque Dieu est en train d'interdire ces choses là et puis n'i jɔ kutuba la et puis ka tila k'o yɔrɔnin bɔ k'a bila Facebook sanfɛ internet kan fɛn min nkalon bɛ kɛnɛ kan mais vraiment
cɛkɔrɔba la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Bon an tɛna jigi cɛkɔrɔba la kosɛbɛ kosɛbɛ quoi. Ouais, an bɛ jigi a denw de la parce que u kalanlen don fana, ils sont instruits, u kalanlen don, u ye diinɛ kalan kɛ. Aw ma se ka cɛkɔrɔba tigɛ nin yɔrɔ in na, ka cɛkɔrɔba dɛmɛ k'a bilasira. Aw ma se ka nin yɔrɔnin ye ka fɔ cɛkɔrɔba ma nin ye fili ye, mais ka cɛkɔrɔba encourager nin na fo a b'a yɔrɔnin tigɛ ka tila ka bila a damana page kan ko magan silamɛya ni jɛnɛya tun bɛ bɛn, magan silamɛya ni mɔgɔfaga tun bɛ bɛn, magan silamɛya ni namara ni janfa tun bɛ bɛn, basi kun tɛ. Subhanallah. Bon, sisan n ye kɔrɔna kalan, mais n bɛna dɔɔni kɛbaga kelen ka kuma fɔ et puis on va clore le sujet. Je pense que tout le monde a compris. Fam ko ɲuman ala k'o d'a ma. An bɛ bɔ kɔrɔna kɔnɔ. N'an bɔra kɔrɔna kɔnɔ, kitabu dɔ bɛ yen, kitabu in tɔgɔ ye al-muwafaqat. Al-muwafaqat li abi ishaq ash-shatibi. Al-muwafaqat li abi ishaq ash-shatibi. Kitabu ba silamɛya kɔnɔ. Kitabu tigi, qu'est-ce qu'il va dire? N'i ye kitabu in dayɛlɛ, Juz'u sabana, o kɔrɔ ye troisième volume, troisième tombe, volume 3, n'i k'o dayɛlɛ, à la page 335, à la page 335, karamɔgɔkɛ in a b'a la k'a fɔ, c'est dit magan, diina tun bɛ cogo min magan, sani alakira ka taa Madina, min ni min tun bɛ yen dɛ, a bɛna o de walawala sisan ka o fɔ an ɲɛnɛ. Ko an karamɔgɔ ka nin lamɛn, fam ko ɲuman ala k'o d'a ma, a ko di. في الأحكام والنسخ أكودي أقول اعلم جنبك منا الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات أكودي أقول اعلم أدون أن القواعد الكلية كدينا سجنبه رجل جنرال منوكا وكوري دينا سجنبه سجفن ببل منوكا هي الموضوعة أولا أودين أنا فلو وكوري دينا سجنبه fɛn règle belebeleba minnu kan diinɛ tɛ ɲa fɛn min kɔ ko o de nana fɔlɔ i ka faamu wa hiya allati nazala biha alquran ko kuranɛ jigila ni olu de ye ala nabi ɲuman kan sallallahu alayhi wa sallama nɛɛma ni kisi b'a ye bi Makkata Maka c'est à dire diinɛ règle générale a tɛ ɲa fɛn minnu kɔ a bɛ sigi fɛn ba minnu kan ko o de fɔlɔ jigila alakira kan Makka. Corona jigila ni o de fɔlɔ ye alakira kan Makka. Il continue, il dit quoi? Parce que ma ko kuma na be nya fait doni, mais il faut que je lis tous les paragraphes. Non te kana ta fɔ tuguni ko non, aye yano tigɛ, aye dugumala fɔ, aye sanfɛla to ya don ta bɔ on va tout lire. Fam ko ɲuman ala ko dama. Parce que mɔgɔ min bɛ to ji la, a bɛ fɛn bɛɛ minɛ, même le vide. Fam ko ɲuman ala ko dama. Donc même ce vide là, mun b'o bolo. Ala ko di. Kitabutigi ko di. Ako ni fɛn belebeleba minnu ni diinɛ tɛ ɲa min kɔ règle générale ninnu olu minnu jigila Maka alakira kan fɔlɔ ni kuranɛ kɔnɔ thumma tabi'aha ashya'un bil Madina ko o kɔfɛ de fɛn dɔw tugula olu la Madina kamulatu biha tilka alqawa'idu règle générale minnu jigila Maka dɛ ko Madina fɛnw bɛ na olu bɛ dafa ni o de ye ça c'est complète c'est-à-dire les règles générales olu de bɛ jigi comment dirais-je Maka les principes fondamentaux olu de bɛ jigi Maka o kɔrɔ ye diinɛ tɛ ɲa fɛn minnu kɔ a sipasimaw olu de bɛ jigi Maka n'olu jigila Maka Madina taw bɛ na o dafa wa kana awwaluha maintenant ko fɛn minnu jigila Maka silamɛya a bɛna Maka silamɛya de fɔ komi an karamɔgɔ ko Maka silamɛya ko seli kun t'a la ko Maka silamɛya i tun bɛ mɔgɔ faga Maka silamɛya i tun bɛ jɛnɛya kɛ mais i bɛ don alijinɛ kɔnɔ i ka fɔ dɔrɔn la ilaha illallah kitabutigi fila bɛ ka min fɔ a ko wa kana awwaluha ko fɛn minnu jigila Maka fɛn minnu lasili minnu jigila règle générale minnu jigila principe fondamentaux minnu jigila Maka k'a fɔlɔ ye jumɛn ye al imanu billah i ka da Ala la wa rasulihi a n'a ka ciden wal yawmil akhir ani lulaban je pense an karamɔgɔ yɛrɛ ka direki bɔkun ye o de ye sɔsɔli t'o la fam ko ɲuman ala k'o d'a ma fɛn bɛɛ bɛ daminɛ ni ala danaya de ye fɛn bɛɛ bɛ daminɛ ni o de ye sɔsɔli t'o la o je pense que n yɛrɛ delila ka o vidéo dɔ kɛ la place de la ilaha illallah an kumana o kan foyi tɛ o ɲɛfɛ a bɛ daminɛ ni o de ye mais ale ko de ko o dɔrɔn de tun bɛ Maka à part ça foyi tun tɛ yen pendant 13 ans donc kitabutigi ko di a ko mais limaniya in kɔfɛ dɛ ثم تبعه ما هو من الأصول العامة ko fɛnw tugula la fɛn minnu ye lasili lɔkɔlenw ye
que sola ina fo seli parce que on va faire casting à vidéo là ko seli kuti ikma fadron la ilaha illallah ko ite seli ibe do aljina kono bon ni yero ina antu me se kan kuma yin mine abulo parce que effectivement anga ame seli min ke no e kimiri mine ni tenturu seli on nana ko sa fait mais hali on allait ko sa fait o dila ala kirama makade donc là-bas même c'est faux. Ako makan seli kute c'est faux. Seli dila ala kirama makade. Et puis kafoko islamia damne seli kute amese ka son kuma ima mogo ware bolo. Et parce que akuma imbe se ka famu, abese ka tawji an hasanan kafoko no kafoko seli kute islamia damne na alla nyini na koro de ye kimri mineni tenturu seli ode kute. Note kabini islamia damine seli be depuis islamia fajiri. Surah folo min jigila ala kira kan selik ma ba kono no ikra suray araita alladhi abadan idha salla o ko fe surah min jigila ala kira kan no e muzammili seli ba kono ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila. Donc la prière a évolué au fait, c'est dit seli évolué là dit parce que il ne peut avoir de religion sans prière. Il ne peut avoir de religion sans prière parce que la prière est la dimension spirituelle de la chose. La prière, c'est la dimension spirituelle de la chose. Donc, dinatika kay ni selita la quoi. On est comme ça, mogodo nana la kira fait sallallahu alayhi wa sallam kabo thaqif. Kabila to thaqif. Oui mogodo, oui délégation de uchi ala kirama sallallahu alayhi wa sallam. Kana doléance do ke kira fait, kana demande do ke kira fait. Ogo ala kirama ame fait kana nyini fait, ika seli bo anga slama yala. Ika seli bo anga dinena. Parce que seli vraiment a ko kacha. 5 fois par jour c'est un peu trop. Allah kira kuma sallallahu alayhi wa sallam ako la salata fi dinin la khayra fi dinin la salata fihi. Allah kira koti ako la khayra fi dinin la salata fihi. Ako herete dinena selite dina min kono. Herete dinena selite dina min kono. Il ne peut avoir de religion sans prière. C'est faux. C'est pas vrai. Depuis qu'il a tila domi kira beseli. Ay wakira dronte mo nous forla ka otumbe seli. Mais okutanga seli indeke. Okuti anga seli indeke. Mais la prière a évolué dans le temps. Mais allez avec il faut qu'on seli kutei. Et puis al nanye au seli folo parce que au seli ce n'est plus à l'ordre du jour. Ce n'est plus en vigueur. Au seli te kelabli, ame seli wara de là. Mais ala en fait seli mina 600. No e kimiri mle ni tendru seli. O fona dila ala kirama makade. Angara mo. E ko magan seli kunte, c'est faux. Kitabati fle. Ako ke sola, ko ina fo seli dila makade. Ako wa infaqil mali wa ghairi dhalik. Anika na follow di ani na nyoko warew. On va aller un peu plus vite. Vidéo jana doni. Ako wa naha an kulli ma huwa kufrun. Ko ala ko geni kela wa nuhiya geni kela an kulli ma huwa kufrun. Kabo fem be ma fem kafriyai. أو تابع للكفر والمفعول فمتو كافر يلا كالافتراءات إن فوق قالون التي افتروها ويقالون منوتك من الذبح لغير الله تعالى إن فوق كانت كلك فين وراي منتي علي وما جعل الله وللشركاء أنك فين وك علي كعلى كفو فين لا الذي دعوهم افتراء الله ويفهمون ويفهمون كعلى كفو باوي قالوا بحرام كغني غبو لغما وسائر ما حراموا ولا انفسهم ان يفهموا حرام يا ويركان وفنا ننا ابروجي كو غنغا بوي او اوجبوه من غير اصل والما يفهم واجب يا ويركان كسر الاصل تعالى مما يخدم اصل عباده غير الله من be ala nyon wore bateau demain voilà mako be mina soma 600 c'est des kitabati bala ka fo Makka règle générale munu jigila Makka principe fondamentaux munu jigila Makka islamia sigila minka kitabati fla bala ko de nyafo anyeneti akodi wa umira ma'a dhalik Allahu akbar akon nyamaria kela ka kafonima okore la ilaha illallah min fola ka ala kele mantia kana fenwore botoka fara alaka kana foyi fara alaka o la ilaha illallah wi ko nyamaria kela ka kafo ama bi makarimil akhlaqi ni jogo nyuma wiye kulliha abela jeli subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim subhanallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam angara mo et puis ako wa umira ma'a dhalik
Et parce que arabe kamena obo famu quoi. Ko nyamaria kela ka kafonima. Ça veut dire que a nyamaria kela concomitamment, c'est en même temps. Nyamaria make au kofe ama fa umira ba'da dhalik. Ako ma'a dhalik. Nyamaria kela ka kafo ama ce n'est même pas après. C'était en même temps, concomitamment. Nyamaria kela bi makarimil akhlaq. Ni jogonyuma uye kulliha abela jeli. Angara mo e ko no ko maga kana jenia ke ko kunti ko maga kana mo fa ko kunti maga kana shweni ke ko kunti ika fadron la ilaha illa allah ika ni beke ibedo alijina kono angara mo e mana ko e srabla imama ki ma sababa soro ame video tele ya doni kitabu tiko parce que kitabu al muwafaqat li abi ishaq ash-shatibi il y a un grand roman nikala aka tokota quoi voilà aka kitabu ni tokota al muwafaqat li abi ishaq ash-shatibi aka kitabu ni tokota il se peut qu'il ne sait pas peut-être que kitabu ni tokodo peut-être que kitabu ni tokodo il ne sait pas mais je n'ose pas croire comme nikala je n'ose pas croire parce que moi mi ramani kitabu ni nikala il damanka don dinako kumana Mouam mani kitabu inkala al muwafaqat li abi ishaq ash-shatibi mouam mani kala ida manka don dinako kumana donc ce que je n'ose pas croire comme Ninkala il a sûrement lu mais pourquoi il dit ça pourquoi avec un kuma info na Ninkala parce que anyate alala anyate kirala anyabe mogodo de la amakobe mogodo de la alors que mogodo de nangari donc il nangar tola ate sraye quoi vous voyez il regarde devant mais il regarde pas c'est la Ninkala to fleur amakobe mogodo là donc on tire avec on tire des fleurs faut mettre bini digen ngono c'est la seule explication que nous pouvons donner sinon on peut même pas justifier cela on peut pas justifier ce qu'il a dit là c'est pas croyable mais amakobe mogodo de là donc voilà pourquoi il a oublié Fangon malako dama kitabu tiko wa umira ma'a dhalik ko nyamar yake la kakaful limen yama nyamar yake la bi makarimil akhlaq ni jogon ma wiye kulliha bela jenya kodi kal adli ina fol adiliya wal ihsan ani nyumaya wal wafa'i bil ahad anika laydu dafa wa akhdhi al afu anika ya famine wal i'an al jahil anika yoroma janka bo jahilima wa daf'i billati hiya ahsan anika nyonika ni fe min chekani wal khawf min allah wahda kasra ala kelempenye was sabr wa shukr kasabali ka ala wal nyumandon wa nahwiha ananyo naw ça au lieu côté positif jogo nyuma baw akotuguni wa nuhiya Allahu akbar akala bara isa de ako wa nuhiya ko nga geni kala an masawi akhlaq geni kala ka bo jogo juguma min al fahsha ina ko jugu wal munkar ko konu wal baghi ani dansago akole tuguni ako wal qawli bi ghairi ilm ka kuma kasro donitila geni kala ka bo ma makan de makan wa tatfifi fil mikyali wal mizan kan nagashika sumali feuna mime peser wala mime mesurer kan nagashika ala kamgo namara ko geni kala ka bo ma depuis maka angara mo kitabu tukifla ka fode wal fasad fil ard ani cheni dugu ko koloka gani kala ka boma depuis maka wa zina ani jeneya gani kala ka boma kabini maka wal qatl ani mo faga afula ko kana ke depuis maka wal waadi ani demso nyanama shudoni afula ko kana ke kabini maka mengoni bejira magani wa izal mauudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat ngoni jigila magani angara mo akela bara isade mais muyi blani fili jugu bayina parce que il m'a comme mogodo de là ingeni falen quoi ibe bonya mi fa nyini ala fe ibe korta fa nyini ala fe ni le fe i place ma doni mi bila mo ma o bonya daika e ka famu na sa e kalambe mali bay e kalambe farafina bay mais hali bi i kangani place mi o madima nyanguma yera bula siga sole kanaya pa siga so région ni tolay ika doni ni niveau mbila doni na i se dika ngase hakemina itna siga so hakela parce que tu es un peu derrière donc il va falloir venir à la capitale fi kana dugubar kono pour que ika se ka place soro la place que tu mérites parce que tu es vraiment un chercheur un professeur ika doni ay dansago
Donc il faut que tu viennes dans la capitale. Donc il faut que tu aies mimbe bes en fait, mimbe bekuna, fiko de nangari, fiko de soso. Sambi ça va walma samwani joli ibenina. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'a apporté quoi? Subhanallah. Subhanallah. Faut imna alaka dîner de chien, ka alaka dîner, c'est dit ka alaka dîner autonomie parce que il m'a comme morodola. Sinon je n'ose croire qu'il t'est ni kalama. Je ne peux pas l'imaginer qu'il t'est ni don. Mais parce que il n'y a que alala. Ni c'est ni morodo hashiria kaban. Ko faut ka morodo nangari. Il est fien de quoi? Il n'y a des fiens de ce qu'on est fien. Il a donné des tournou il a des avec tournou il a. Femme qu'on m'a la kodama avec moi une famille vidéo ticket. C'est-à-dire que nere comment dire nadoni. Ako wa ghairi dhalika ani min toye mimma kana sa'iran fi al jahiliya min tuye des choses courantes min tu me ket ma be jahiliya wakati la ako di wa inna ma kana juz'iyat al mashad maka qalila ako fe munu ye fe wore munu te essentiel ye min ye kunguru fe ye ko lu chema jigila ko olu damodo fitindo ne jigila makka wal usulu al kulliya comme l'asili minouye l'asili bawye anga minu fosisa ukore ka da alala kana fengore fara alaka ki jogonya kana mo tonyo kana mo fa kana jene yake. Mais est-ce que dina be se ka taka okowa? Qu'est-ce que vaut la religion si elle ne nous forge pas? Qu'est-ce que vaut la religion si elle ne nous édifie pas? Qu'est-ce que vaut la religion si elle ne nous rend pas plus meilleurs? Quel est le rôle de la religion si elle ne nous met pas en dessus de nos faiblesses? Surtout les oh subhanallah. Mais on va où là? Dina est mouillé. Hein? Nini bola dina tobeiwa. Okni dina tuko jumain. Femme qu'on m'a kodama. Donc wal usul kulliya. Donc les principes fondamentaux, les règles générales. Ko olugude ka natife nuzuli watashi aksar. Olu chama de jigila maga. Ina fo karamocha mi fo ni sisa. Femme qu'on m'a kodama. Chers frères, chers sœurs. La jelikela ou dien fantan nanibe. Anga foli ba obey. On va incliner ici notre analyse. Voilà un peu, c'était deux analyses. Analyse follow. On va résumer. En cas de ira ka foko non ko mogote parce que avec ka bayal la gauche. Donc ako mogote juguman toyi ko parce que il est dans toyi. Mais il va toyi ko parce que Allah ya haramuya. Donc cela veut dire que l'aïdou tali c'est inutile, c'est pas la peine. Voilà, c'est même pas la peine. Voilà ce qui est dans la première partie de la vidéo. C'est-à-dire l'aïdou tali c'est pas la peine, ça ne vaut rien parce que il veut que l'aïdou takite fait minke Allah a fait yere haramuya jadis. Allah ya haramuya kaba. Donc c'est d'office interdit. Donc ce n'est plus la peine. Il veut l'aïdou takitake. Donc il take de quoi Allah quoi nganake. Notre cas l'aïdou takontake c'est inutile. Kolangolondo. Voilà, donc avec ka baya de la gauche, ka baya ke kolangolo, ka baya ke femi ça n'a pas lieu d'être. Donc Allah qui l'a me kolangolo na. Anaka sahaba au bec me kolangolo na. Ou l'aïdou muntako te fem nous que ce n'était pas la peine parce que déjà Allah tu as haramia korona kono. Donc ça n'avait pas lieu d'être que c'est l'aïdou tali ce n'est pas la peine. Donc ici, il est en train de nier une évidence palpable. No de ka foko l'aïdou me mo deme i jogola. Ni l'aïdou takite fem que tu m'as chama ni bina ke i kala l'aïdou bien interpellé, il t'a keblé. Donc a flek au de gauchi par jalousie, par pire jalousie, subhanallah. Subhanallah, Fanko Mala Kodama. Ça c'était la première partie. La deuxième partie de la vidéo, Odeye Kafoko, Maran Slamaya, c'est la période mécoise. Tant ça va ni ala kira ke Maran, tant ça va ngono ko Slamaya ni Jenea kumbebe. Slamaya ni Mwafara, ça pouvait cohabiter. Slamaya ni Namara, ça faisait bon ménage. C'est-à-dire que Marambe, Slamaya dans Kouye Fengelendroni. Il a fallu la ilaha illallah. Hal nibe Mwafara, il veut dans le Jinekono. Hal nibe Jenea, il veut dans le Jinekono. Donc ici, comme à Badon, Seydi Sherif, Ousmane Madani Haidara, Aleka Wajulu Kokoloka Grigjo Bolodema. Donc avec ka Djoko Fienya, ka Djoko Lagoshi, ka Djoko Boloko Fefe. Donc comme Maran Slamaya Moumen. Joko kunte yere il va falloir là il va général là il va do alijine kono il va falloir là il va mo fara il va do alijine kono il va falloir là il va comme choueni que il va do alijine kono ce qui est faux archi faux général haram yala magandi choueni haram yala magandi namara haram yala magandi nous ma haram madina de ay santani ça va mi fort
santani ko ayo min fo nous be haramela o wakati de c'est en ce moment anga sura kala Isra ka aya fo nyene ni bejigila o de kono c'est dinare damena ni ayede subhanallah. Mais pourquoi cette erreur si grave? Mouyabla ni, c'est-à-dire que ni fili jugu bayna mouyabla là parce que amakobe morodo de là, amakobe morodo de là. Donc ici ame ladili fladrondi que les nyashimba alerema ama foye ko anga chokoroba angara mo professeur chercheur ama nyini fe ala ere koso ingeni ngefali ika doni ka bunima ika famu ka bunima angara mo iye kitabu chama kalande chercheur afula ke kitabu mi sebe kapita kitabu keme damadola way mais angara mo ingeni ngefali inyogna manka ni erade faso inke inyashi alama mo wole kana alama haidara toy ala haidara toy note atna no gayima de bo ifle kaniko ni erade faso munun keniye mais ite haidara toy billahiya angara mo degune no koy angara mo degune no haidara toy allah ere koso haidara toy mo wole kana alama iye mi famu ala kola fo mo wiye iye mi fa muslimi ala fo mo wi haidara toy no te beya do yi ka sungolo impeka haidara de kan ima to fo de mais kamale de ma beba do kamale de ma mo yi ka video flo ba do ko ne kam haidara de ma angara mo haidara toy mo wuli kana iye mi fa mo fo mo nyene haidara toy no ta ma no de ne yi den flande mais ni nyon ka bo ki ka fli da kene kante ko i fle ka flike fli mini haklima beba do kono iduna nyenyena me umanyi ema nyona manga ni fli sugu inke ya subhanallah me muyi blala ibe mogodo de nofe nyina haidara ko sabali nyina doni ibna suno nyina doni ibna lafia haidara yika toy o e ladili parti flana mo nyashi mbale mauma adeon chokroba deon olu munu yembale mawye nino le génération kele u ka sabali chokroba akorola fam ko nyuma la ko dama olu munu yene bale mawye u ka chokroba u ka tige mine wi rafna kan no koy u kala lendo doni bula donc u ka sabali u kanya chokroba ma olu kana sonima u kanya chokroba ma u kanya amakwa note olu yere tani filisugu inke olu yere tsika ni filisugu inke mais na folo ko olu re nyabi na ni aka olu re nyana uma ujeni nyoro fi ante jigi chokoro bala ble de amna jigi olu gudela ante na jigi chokoro bala ble de amena jigi olu gudela ama nyinu fe ala yere koso o ka chokoro ba deme ala koso chokoro ba o ka tiketa o ka tike mine note na ntarati abeka bendige munu ngono aboka go adowla de aboka go adowla fam ko mala ko dama sur ce nous allons incliner notre analyse kanyini ala fa ala ka bato min ala ka do jabi ala ka hamu doya ala ka chandeme ala miye chainde ala ko de deme angara ma do flake ama fo ala ka haidra deme bal ako ala ka chande deme ay wa chamfana deme na de billahi depuis cette année depuis uba furuki depuis uba interdit depuis uba suspend depuis uba ko suku bekala ama flafo akode ala ka chandeme me chandeme na goyi ama fo ala ka haidra deme de ko ala ka chande deme ay wa do flati awna do kile ala ka chandeme miye chien ya rabbi ala o deme ala kana haidra deme de ala kana mo wala deme de ala miye chien o de deme ala ika chandeme min bi ka changa ala olugude deme ande mo ko to fo de ala ka chandeme wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.